салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. дар ин ҷо ман мехоҳам хамири нон кунам. я бора шумо дам нишон диҳам ман чӣ хеле хамирша мешурум. гӯям нони пур аст тоями обычни нона. дар ин ҷо 700 мл оби ширгарм, ним та дрожжи 11 грамма гӯем, 6 грамм дрожж, 6 грамм дрожж медозем, як қошиқ шакар, қошиқи калон шакар, як қошиқи калон намак меандозем. баъд ним пиёла рӯғани семечка медозем духтаро. дар ин ҷо 3 та нони миёна мешава. ман ҳама вақт 3 та мекунам ки бисёр кунам мемона. ҳамин як рӯз баъд, 2 рӯз баъд гӯем нон мекунам. ман ҳамин хел духтаро хамирра мешӯрем. орда ҳама вақт ман мебезам. барои ман ситайма барои ҳамин тез вайрон мешавад духтаро. ин ситайбо чӣ хеле ки медонем нав гирифтам. ҳама чиза ман мебезам. орд гӯем чизе ки бишӯрам, хамири нонай вай, хамири гӯем булучка бошад, чизе ки ман хамир кунам айми сита мегзаронам. баъд хамир мекунам, вай мебия, воздуш не хушрӯ мебия. ҳама вақт ордона ай сита гузароне барои хамир. барои чи хамире ки набошад гузароне ҳама вақт. вақте ки мегзаронед воздуш не хушрӯ мебия. гӯем амун чизотон булучка ҳай вай мақсад нона чизе набошад фарқ надорад. бояд ки ҳама вақт ай сита гузаронем. ҳамин хел ман аввал дастман намезанам, қошиқкати мекобам то сахт шидан ша. қошиқкати аралаш мекунам ҳамаи хамира қати орд. камтар ки сахта кишид, баъд қошиқа гирифта дасткати хамирча мешӯрам. яки сахти баъд намешӯрам хамира. набине ҳамин хел даста часпакай гӯем хамир. камкак ман рӯғанш мекунам ози барои дар сахон начаспидан, дар салафан начаспидан. намихе камкак пуштуру ҳамаша рӯған мекунам. кулла кадам мемонамша полошта як салафан. баъд дар сахона бор мекунем ки салафан намонем, мекафа болои амин гӯем хамирмон безеб мешава. эми вай ма карсончаи ма кришка дошт, рости гап намедонам куҷо шид. инам хел духтаро шавҳари ма камтарак харид карда омадан инҷа. мазам нестай чӣ хеле ки ай озон фаҳмидем. ба фикрам набидем тухмо ҳама туп шида чӣ хеле шида. я 10 тага тухм гирем гуфтагӣ будам. нами хали личейка гирифтия на туп шидаи мобайнда нашикаста боша нағз. баъд ози бисёр авқоти овдори ма чӣ мекунам барои ки гриппем, авқоти кефирдору ҳамихел зелиндору ҳамихел авқото бояд бисёртар кунем барои нағз шиданмон. иштиҳо ва пише нестай. тоқа ҳамихели авқото мефора гӯем. ози имрӯз абеда камтарак мастовача мекунам насиб иншоалло. хайра тухмо нашикастиян. инам хел духтаро ози ман ино ҷобаҷо мекунам. ҷадабо камтарак хурмою ангур гирифтам, ширу зелин, укроби қоқ. ози ман ҷобаҷо мекунам. ба айпаи авқоти абед мешавам духтаро. духтаро дар иҷа оби авқот ма рехтума. мастова кадистам камтарак. дар иҷа саҳарӣ барои кӯдакоро ширбиринҷ кадам. нахӯрдан, иштиҳо надоран. аввал нозия гирифт шид, баъд сразу мада гузашт. ман беҳад салабиём гӯем. мада гузашт, баъд бачаам қафои ма гирифт шид. инам зардакай. ранги худам нозукай дарав гӯем касал меқапаша. инами хел духтаро ози ма зелин тайёр мекунам айдакадаву. ира вайша медузам.
бринча шушта меандозам мастовая. баъд дадаша гуфтам ки варени малина гирифта биёен, ваям барои грипп фоида дора. чой дар лашкада кӯдако метиём. خودم ترفلو میخورم. ترفلو آوردن چه خیلی که دیدین و هم بهت فایدهش کلانه یاردم میکنه برای گریپ. نمی خیلی دوستانی عزیز، چند روزه که بیرون نبرمده استیم که گریپیم یا بورا کودکو گریپشون با سختتر میشوه. حرکت کده خونه دلیچینی کده استیم و ویدیو هم دیگه نکدم. در روز گریپی سختم گرفت. امروز خشکرانه الله کمتر بهترم. برای می گفتم کمتر ویدیوی بدگیره منتج کنم پرتم شموده. نمیخواد دوستانی عزیز، نه در اینجا درس خونم پرتافتم. بالای استول داخل رو کردم دخترو. مستوای ما هم خیلی تیار شد. قلافور کده که تیز کده میخریم. نانوی ما پخته دخترو. ما دیگه زوالا کدن پختنش نشون ندادم. نم خیلی اوقاتی امروزه ما تیار شد. کودک و ایجاده استول دا خورده نمیتونن. از ما میبرم در اونجا جاشون میکنم. در زمین میشینن میخرم به حضور. استالی خشروی هم نداره برای شیطان دتم. خیلی تبوریچکه داره. مایده چایم. برای همین неудобно куда шиштан. اینا داک استولی مایده چه باشه شیطه خورن. سیرانو در بالای استول میرزونن. نمیدونم اگه برای صدیق باید عادت کنن کودکو در اونجا میرن ولی میخورن. نه کی خودم نمیتیم شون اگه نمیخورن در بالای استول میتونن. سیرانو خیلی کودک همه کودک میرزونن. حالا اونجا روان با خیاط میگیرن. جزیر میکنن. گفتم ما نمیمونم شون. درباره صدیق راستی گپ یه حالی هم دندون کندگیش نشان دادسته. درباره صدیق بهت همون انالیزور تو قسپردن قین شد. ما انالیزور گویم یه خیلش سپردیم یه خیلش اولی نسپردیم. اولی هم همین دوده و همین گویم وایش بسیار صدیقه کارش بسیاره. ولی نمیدونم که در اینو صدیق میروم. خیلی قلافر ما مایده کده مرزلنگ موندگی بودم. از یک تای میاندازیم. به حد قلافر تیز بود. تویستان دا گرفتگی بودیم. مایده کده گویم مرزلنگ دا موندگی بودم. خیلی خوش روی استاده. البته سهر بر وقت با میریم و انالیز بار میریم با کودکورا. چند نمود انالیز وای کده دودگیان نویسته دودگیان گویم قواز دودست. هم خیلی سپورین گفته. نه خیلی ماز گفتم بیارین شهر ما. بعد مالین وای ورینی برای کودکو. اینا یک ترفلو خیلی چیزو زرال داره. برای گریپ شون دیت که بودک سیروپ خیلی چیزو با گفتم مالینه با ناخسترای. از این چایشون کدام میتیم. در اینجا ویدیو امروزه به انجام میرسونیم دوستانی عزیز. انشالله که بهتر شوم با ویدیوتون میکنم. پگه با نصیب انشالله صدیق انالیز سپاری میریم. با خیلی اگمچی ویدیوتون میکنم. تا ویدیوهای آینده دوستانی عزیز، رحمت که ویدیوهای ما تماشا میکنین، لایک و کامنتاری میمونین.
ҳатман одамое ки духтарое ки подписаться накардем подписаться кунен и подписаться лайк мони беплай. То видеои оянда дӯстони азиз сарбуланду хонаобод бошед. хайр ҳаматонда.